आज आमर जूस मेसीन नेलु ग्लूकोज मेसीन केते कप वाला 4 कप वाला ता सहित हम जो कहलु से पाउच मशीन जाउची प्लस तार पाउच जाउची ता फ्लेवर जाउची ता फॉइल जाउची कप जाउची सब जिंस आपण दिया हला। हां हां सब जिंस ना मम्मी छो कहलु ना ना दिया हला सब जिंस दिया हला जति क्वांटिटी कोइ सब दिया क्वांटिटी जति कहथिले दिया हला। आपण मस्त के आज कथा आज मशीन मशीन ना आगुर कबे कथा आइथिले ना आगुर भी कथा आइथिले केते कथा आइथिले 3 थर कथा आइथिले आस्थिले ऑफिस को आगुर हां 3 थर ऑफिस को ऑफिस 3 थर आस्थिले आज फाइनल डिसीजन ला आज फाइनल डिसीजन नेली नेबी बोली ए जो भाग माप सिखा हला डिफिकल्ट ना डिफिकल्ट किसी ना इजी अछि रॉ मटेरियल किसी इशू नाही मशीन ठीक ठाक हां देखो सार जब ने कोन ता काडी परिबे देखंतु एटा में भेनिला लस्सी काडी परिबे हमर बटरस्कॉच लस्सी काडी परिबे सब्जा लस्सी मैंगो लस्सी 4 प्रकार लस्सी से तरे परिबो प्लस 3 प्रकार ग्लूकोज हे परिबो ऑरेंज ग्लूकोज मैंगो ग्लूकोज लेमन ग्लूकोज ए सब जिंस ताहि परिबो प्लस कोन हे परिबो आखु रस पौडे पानी लेंबू शरबत ए सब जिंस से मशीन रे सारंग रे परिबो तम पाखरे ऑटोमेटिक कॉफी मशीन अछि देखंतु ऑटोमेटिक कॉफी मशीन अछि माने आज स्विच मारिया मींस ये कॉफी टी सूप लेमन टी सब प्रकार जिंस तो आपण चाहिले बिना इन्वेस्ट मध्ये आपण मशीन नै परिबे आ कोन से आपण इन्वेस्ट करिया पड़िबोनी एक्वागार्ड देखुचंती मार्केट रे एक्वागार्ड देखुथिबे 15000 20000 25000 पर्यंत बिकुचंती जोडा कि हमर स्टार्टिंग होची 5000 रु। जय जगन्नाथ मो फार्म हाउस मुस्कान एंटरप्राइजेस से मना होची रवि नारायण साबत हमर ऑफिस एट होची गंजाम बरमपुर लोचापड़ा कालीमंदिर पाखरे आज हमर जो सार हम पाखरे अछंती जे कि हमर गंजाम रो आस्थिले ता कोन नेले कोन पचारे जाउची सर नमस्कार। नमस्कार आपण बरमपुर आस्थिले आज्ञा अच्छा आपण कोन नेले मोर आज आज हमर जूस मेसीन नेलु ग्लूकोज मेसीन केते कप वाला 4 कप वाला 4 कप वाला नेले अच्छा 4 कप वाला जे नेले ता सहित हम जो कहलु से पाउच मशीन जाउची प्लस तार पाउच जाउची ता फ्लेवर जाउची ता फॉइल जाउची कप जाउची सब जिंस आपण दिया हला। हां हां सब जिंस ना मम्मी छो कहलु ना ना दिया हला सब जिंस दिया हला जति क्वांटिटी कोइ सब दिया क्वांटिटी जति कहथिले दिया हला। अच्छा आपण फर्स्ट किन जानले मु यूट्यूब देखि के आस्थिली यूट्यूब देखि आस्थिले आपण मस्त के आज कथा आज मशीन मशीन ना आगुर कबे कथा आइथिले ना आगुर भी कथा आइथिले केते कथा आइथिले 3 थर कथा आइथिले आस्थिले ऑफिस को आगुर हां 3 थर ऑफिस को 3 थर आस्थिले आज फाइनल डिसीजन ला आज फाइनल डिसीजन नेली नेबी बोली अच्छा जेथर आपण आछंती जाउछ रिटर्न मु आपण विरक्त करथुली आसन सर आज नेबे विचार करियर ना ना आपण सैटिस्फाई लेबर आपण आज आसले हां हमर के आपण पुश करा नथले आपण जे का को मते जति मशीन बिकिछु केबे हम का हमर कोन केबे लेले काई जणे जे मशीन नबते से नबो नबा नथे हम हरेन कते ठीक नै। अच्छा मशीन जे हम जो सिखिलु आपण को केते डिफिकल्ट थिले सिखेर नै डिफिकल्ट नै किछ जे मैडम आसले मैडम सिखि बेले हां सिखि पाल किछ डिफिकल्ट नै चले बेले मैडम हां मैडम चले ए जे भाग माप सिखाला डिफिकल्ट ना डिफिकल्ट किछ नै इजी अछि प्लस तार अल्टरनेट आपण WhatsApp दे दिछि हां कोडा सब जिंस WhatsApp अछि आ बाकी इजीली भी चले पारे। अच्छा आपण जति जो रॉ मटेरियल नेले ता बाद आपण कोइ आउर मते दिले खडा रॉ मटेरियल दियंतु मु देइ पर सेति स्टॉक अछि मोडे हां सेति स्टॉक अछि हम देखिले ऊपर सब केते दिले केते न अधिक थियो बहुत किछ अछि हां जते जाय दे पारी जते चाहि दे नै पारी ना सब जिंस रॉ मटेरियल किछ इशू नै मशीन ठीक ठाक हां अच्छा जते जाय दे पारो हमें हां सब सैटिस्फाइड हां सब सैटिस्फाइड ठीक है थैंक यू सार आमर 3 थर बुझी जाइले हम बरमपुर लोकल लोक का 3 थर बुझी जाइले आज आसी मशीन नेले ताके आउ 4 थर आसले मध्ये हम देखै थांतु का चकै थांतु जिंस सब जिंस टेस्ट करि जाइले मध्ये सब जिंस ठीक थिला मध्ये फिर भी ताके आसी लेट करले मासे दिवस लागिला आगे आमर सिस्टम रखा छै कोन का को मध्ये केबे पुश कर डाका होनी से अन्य कंपनी आपण जिंदि देखो जे टीवी खटो फ्रिज आपण फ्री देबे देखेबे से माने कोन आपण बारंबार फोन कर डाकिबे से जिंस हम सिस्टम केबे नै जे इच्छा आसे नबो ना इच्छा नै तो आस न आसले भी आम आडो के विचार करा जे आसंद आसंदले हमर पाउच मशीन हो कि बॉटल मशीन हो कि ग्लूकोज मशीन हो कि कॉफी मशीन हो कि हमर केते प्रकार मशीन हेलानी हमर एग कुल्फी मशीन अछि हमर पोटाटो स्पाइरल मशीन अछि हमर बर्गर मशीन अछि हमर एक्वागार्ड अछि बहुत वेराइटी अछि जहां भी यूट्यूब देखुचंती सब जिंस हम पाखरे अवेलेबल अछि बट हमर सिस्टम नै जे काउ पुश को डाके आले जहां भी आपण देखि परबे इनक्वायरी करि परबे इच्छा आसबे नै दे इच्छा नले हम भी आपण को कबे भी विचार करबुन सारे अभिजन नेले हमर ग्लूकोज मशीन नेले तारे हमर 3 प्रकार ग्लूकोज हबो 4 प्रकार लस्सी हबो आपण देले ए टाइप रो बॉटल मशीन नै परिबे बॉटल मशीन हमर जिंदि मैंगो लिची ऑरेंज पाइनएप्पल मिक्स फ्रूट हमर कैपिंग पाउच हमर छोटो पाउच हमर मीडियम पाउच सब जिंस तारे हे परची ए सब मशीन हम पाखर अछि फ्लेवर मध्ये देखन बहुत प्रकार अछि मैंगो ऑरेंज लिची लींबू मिक्स फ्रूट पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी काला खट्टा वाटरमेलन गोवा मस्कमेलन ग्रेप्स हमर स्टिंग हमर एपी हमर जलजीरा बहुत प्रकार फ्लेवर अच्छी बहुत प्रकार हमर मशीन मध्ये अच्छी जो मशीन चाहे नहीं पारे आर कौन सीजन भी नहीं आप जेको दुकान वाला जे पचारतु मैंगो लिची ग्लूकोज ये सब कौ सीजन बिका सब 12 मास बिका केवे आप हाथ बंद होगा भी नहीं आसी नहीं पारे जब एक्वागार्ड ने एक्वागार्ड देखो भर्ती आम पाखे अच्छी ये सब एक्वागार्ड आप नहीं पारे ये घंटा को 50 लिटर से घंटा को 25 लिटर सी आम डोमेस्टिक अच्छी से घंटा को 100 लिटर वाला अच्छी जेकोसी एक्वागार्ड चैनल नहीं पारे भल रेट नहीं पारे ये सब देखो रास्तार जो फ्लेवर भर्ती कर रखाई सब फ्लेवर रखाई आम कस्टमर आम जो जूस मशीन अच्छी तार फ्लेवर ये सब बट ये सब जिन रखाई आमर जूस मशीन कस्टमर
ଆପଣ ଯଦି ବାହାର ଲୋକରୁ ବାହାର ଯଦି কোনো ମେସିନ୍ ଆଣିଥିବେ ତ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେବୁନୁ କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି 1400 କଷ୍ଟମର ଆମ ନିଜର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଜୁସ୍ ମେସିନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ମଗାଇବେ ମୋତେ କେବେ କଲ୍ କରିବେନି। ଯଦି ମୋ ମେସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ୱାଣ୍ଟିଂ ରହିବେନି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ର ମେଟେରିଆଲ୍। ଆମର ଖାଲି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ନେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଭେନିଲା ଲସି କାଢ଼ିପାରିବେ, ଆମର ବଟରସ୍କଚ୍ ଲସି କାଢ଼ିପାରିବେ, ସବ୍ଜା ଲସି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଲସି, 4 ପ୍ରକାର ଲସି ସେଥିରେ ହେଇପାରିବ। ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ରକାର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଇପାରିବ, ଅରେଞ୍ଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଲେମନ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ହେଇପାରିବ। ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆଖୁ ରସ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ସରବତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମେସିନ୍ରେ ସାରଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲିଚି ବନେଇ ପାରିବେ, ଏ ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବଟଲ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, ଏ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲିଚି ପିସ୍ ଆସୁଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଫି ମେସିନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କଫି ମେସିନ୍ ଅଛି ମାନେ ସୁଇଚ୍ ମାରିବା ମିନ୍ସ ଇଏ କଫି, ଟି, ସୁପ୍, ଲେମନ୍ ଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେବ। ଇଏ 4ଟା ଆଇଟମ୍ ବାଲା ଅଛି, 3ଟା ଆଇଟମ୍ ବାଲା ଅଛି, 2ଟା ଆଇଟମ୍ ବାଲା ଅଛି, 1 ଆଇଟମ୍ ବାଲା ବି ଅଛି, ଆମର 7ଟା ଆଇଟମ୍ ବାଲା ବି ଅଛି। ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଚାହିଁ ନେଇପାରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍। ଆଉ କୌଣସି ଜାଗା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଜାଗାରେ ରହିଯାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟେଷ୍ଟଟାର ମାର୍କେଟ ଚା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତ ମେସିନ୍ ନେବେ ନା ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ଆମର ଆଗକୁ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଫାଇନାନ୍ସ କରିଦେଲେ ମେସିନ୍ ଧରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରୁ ଯାହା ଇନକମ୍ କଲେ ତାରି ଅଗା ଟିକେ ଟିକେ କରି ମାସ ସୁଜି ପଳେଇଲେ। ତ ଆପଣ ଇଜି ହେଲା କ'ଣ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ଠିକ୍, ଖାଲି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବନି, ସିଭିଲ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ 15,000, 20,000, 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 5,000ରୁ। 5,000 ଆମର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଆର ୟୁଭି, ଆମର ମିନେରାଲ୍, TDS କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ଆଉ ସେ ଏଇଆକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ନେଇକି 20, 25, 22 ଯାହା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ ରେଟ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉଛି ସେଠୁ ସିଧା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ସେଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଉଠାଇ ଦେଉଛୁ। ତ ଆମଠୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲସେଲ୍ ବାଲା ନେଇକି ଏଇ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ହୋଲସେଲ୍ରେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 15, 20, 22 ଯାହା ବିକେ। ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000ରେ ଆର ଥାଇକି ମିଳିବନି, ଇଭି ମିଳିବ, ଆର ମିଳିବନି। ଆମର ଆର ଅଛି 5,000ରୁ, ତାର ଉପର ମଡ଼େଲ୍ ବି ଅଛି, ତାର କପର ମଡ଼େଲ୍ ବି ଅଛି, ତାର ଆମର କମର୍ସିଆଲ୍ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଘଣ୍ଟାକୁ 25 ଲିଟର ଅଛି, ଇଏ ଘଣ୍ଟାକୁ 50 ଲିଟର ଅଛି, ଇଏ ଘଣ୍ଟାକୁ 100 ଲିଟର ଅଛି। ଏ ସବୁ ମେସିନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ନେବେ, ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ୱାଟର ଡିସ୍ପେନ୍ସର ଇଏ ଯେଉଁ 20 ଲିଟର ଜାର୍ ଆସୁଛି, ଏ ଜାର୍ଟା କ'ଣ କରିବେ ଏଥିରେ ରଖିଦେଲେ, এইটা যদি আমি সুইচ চিপিবা এটা ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ବାହାରିବ। ଏ ମେସିନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ତାର ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଆଇ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ଗରମ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ବି ସେ ବାହାରିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ଦେଇଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଚିପିକି ଦବେଇବା ତ ଆମର ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ବାହାରିବ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବାହାରିବ, ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ବାହାରିବ। ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଚାଇଲ୍ଡ ମୋଡ଼୍ ଦିଆହେଇନି, ଗରମ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ମୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆ ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା କରାହେଇଛି, ଆ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି এই ডিজাইন এতে মধ্যে আমি গরম পানি, ঠান্ডা পানি, নর্মাল পানি 3টা বাহার। প্লস এতে এক্সট্রা জিনিস କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ফ্রিজ ଦେଇଛି। এতে আমার পরিবা হোক কোল্ড ড্রিঙ্ক যা মধ্যে রখিপার। প্লস উপরে মধ্যে আমার নর্মাল পানি, ঠান্ডা পানি, গরম পানি সব এটু কাটিপার। তার বড় মডেল হচ্ছে ইয়ে, যদি অফিসে আমার অধিক লোক এমপ্লয় অনেক তো তার হাইর মডেল হচ্ছে ইয়ে। তারপর মডেল হচ্ছে এ 2টা। ଏ ଦିନ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଆଇରେ ବାହାରିବ ଘଣ୍ଟା 10 ଲିଟର, ଏ ବାହାରିବ ଘଣ୍ଟାକୁ 15 ଲିଟର ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ପ୍ଲସ୍ ଏରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଦେଇଛି ଏ ଯେଉଁ 20 ଲିଟର ଜାର୍ ଆପଣ କିଣୁଥିଲେ କିଣିକି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାର୍ ଦରକାର। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାର୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଆକ୍ୱା ସିଷ୍ଟମ୍। ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଫିଟିଂ ହେଇଅଛି। ତ ଏ ଆକ୍ୱା ପାଣି ଏକା ଏ ମେସିନ୍କୁ ଝିକିବ, ଏଠାକୁ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି 3ଟା ଯାକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହାଇର୍ ମଡ଼େଲ୍ ଯାକ। ଯେକୌଣସି ମେସିନ୍ ଚାହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଚାହିଁ ନେଇପାରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଚାହିଁ ନେଇପାରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚର ମେସିନ୍ ନେଇପାରିବେ, ବର୍ଗର ମେସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯିବେ ମୁସ୍କାନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ମାରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯିବ। ପ୍ରତି 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଯାଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ଆମର କୌଣସି ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ କି କୌଣସି ଆନେସେସାରୀ ଜିନିଷ ଆମେ ପକାଉନୁ ଏକା, ଯାହା ପକାଇବ ଆମର ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ ମାରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ୍ ଦରକାର, ଆମର ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି 7978662274, ଏ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ସେଭ୍ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖାଲି ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟା ଲିଙ୍କ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇବ। ସେ 6ଟା ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲି ଦେଖିବେ ସେ 6ଟା ଲିଙ୍କ୍ ଭିତରେ ଆମର ଯେତିକି ବିଜନେସ୍ ଅଛି ସବୁ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଡିସପ୍ଲେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, କଲ୍ କରି ଆସିପାରିବେ।